أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبارح إن شاء الله تعالى amena kuma bi sunna yɔrɔ minnu bɛ sunna insha allahu taala amena dɔ fɔ ɲɔgɔn ya o la. O kɔfɛ fana sun yɛrɛ fɛn jumɛn de la daga ne sun dɔnna ɲɛ ka to sunna n'a ta ka sun tiɲɛ insha allahu taala amena dɔ fɔ o la. O kɔfɛ fana fɛn jumɛn de bɛ sun tiɲɛ insha allahu taala amena dɔ dɔn fɛn bɛɛ la insha allahu taala. I bɛ ala ka tiɲɛ ko alayhi salatu wasalam ko ni sunkalo sela ala taala bɛ arujinɛ bonda sen bɛɛ dayɛrɛ. A bɛ jahanama bonda 7 a b'a bɛɛ fermer. A bɛ shetana ani jinɛ shetana a b'olu bɛɛ bɛ bila jɔrɔkɔ la. O tɛ kɛ kalo foyi la fo sunkaloba. I kɛ ala taala ko fana a ka hadisi kudusi ya sɔmu li wa ana ajizi bi, ko ale ka jɔnw ka sun k'o y'ale tale. Sun ye ala taala tale, ko ale de b'a sara di. I kɛ bato bɛɛ lajɛlen bato bɛɛ lajɛlen sara fɔla fo sun. Ala taala ko sun y'ale tale, ko ale de bɛ sun sara di. I b'a faamu o yɔrɔ la k'a fɔ ko sun ye fɛnba le ye. Adamaden ka kan ka silamɛcɛ silamɛmuso ka kan ka ko bɛɛ kɛ ko min bɛ sun na ɲa, i ka kan ka ɲɛɲini k'o lɔn. Fɛn min bɛ sun fana tiɲɛ fana, i ka kan k'i jija k'o ɲɛɲini k'o lɔn. Donc insha allahu taala an bɛna dɔ fɔ ka bɔ o la. Sunna yɔrɔ minnu bɛ sun na n'a kɛli sabatila ala ka ciden fɛ alayhi salatu wasalam, ala ka ciden y'a kɛ, mais diyagoya tɛ ni kɔni k'a kɛ i b'a baraji sɔrɔ insha allahu taala. O dɔ ye mun ye? O le ye asuhur, suhuri dumuni. O sabatila kabini ala ka ciden fɛ alayhi salatu wasalam a ko tasaharu fa inna fi suhuri baraka. O y'a fɔlɔ ye. Ko alu silamɛcɛ silamɛmuso k'an ye suguri dumi, ko suguri ko baraka b'a la. A b'an ka fɔ hadisa gbɛrɛ fana ko différence min bɛ an n'u ni yahudaw ni nasaraw cɛ, an n'u bɛ suguri dom an ka sunna, olu tɛ suguri dom. I kɛ fisamantiya min bɛ an n'u ni olu cɛ, an n'u bɛ suguri dom, olu tɛ suguri dom. I kɛ donc sunna yɔrɔ min bɛ yen a fɔlɔ o de ye suguri dom ye. Suguri dom fana a filanan taakiru suhur, ko ka suguri dom retarder, ka retarder ka bila su lɛri laban na k'a gbɛrɛ fajiri la. O kɔrɔ bɛ di i bɛ ala ka ciden ka waati alayhi salatu wasalam a tun b'a fɔ ko bilal bɛ seli wele su cɛ ma. N'a ye ka bilal kan mɛn tuma o tuma, o kɔrɔ de ko sugudon waati sera. Donc seli welela filanan bɛ nana kɛ n'o ye Umul Maktum ye. N'a ye k'o kan mɛn tuma min na, o kɔrɔ ye ko sugudon banna. Mais i b'a ye an bi tere na a ka wuli su cɛ ma ka dumuni kɛ, a ka gbɛrɛ mɔgɔ dɔw ma, dɔw b'a dɔn min k'i la, est-ce que o ka ɲi ou bien o man ɲi? An b'a fɔ ko o ka ɲi, baasi t'a la. Mais min fisamantiya ka bon ni k'a bila su lɛri laban na, komi ala ka ciden tun b'a kɛ cogo min na, o le fisamantiya ka bon ka tɛmɛ k'i b'a dɔn min k'i la. Dɔw yɛrɛ fana bɛ yen fana, o yɛrɛ tɛ se ka dumuni kɛ, olu bɛ sun dɔn to u tɛ suguri dom na. Yala o la sun ka ɲi wa? An b'a fɔ ko o la sun ka ɲi. Donc sunna fɔlɔ de bɛ yen ka suguri dom ka ba ka retarder. A sunna a sabanan ye jumɛn de ye? O le ye taajilul fitr, ka sun tigɛ la teliya. Sun tigɛ b'i la teliya tuma jumɛn? Tuma ni tere binna ka ban, ni k'a mɛn ka ban ko tere binna, misiri wulila ka ban ko tere binna, k'u ye sun tigɛ. Taajilul fitr o kɔrɔ de b'o ye. Ala ka ciden ko a ka hadisa sanuman dɔ la ko la yazalu ummati bil khayri ma akharu suhur wa ajalul fitr. Ko ale ka mantow bɛ hɛrɛ la tuma n'u ka suguri dom retarder ka ma don su laban na. O kɔfɛ fana ka sun tigɛ la teliya, ni tere binna dɔrɔn ka sun tigɛ. Mais i bɛ taa an baden caman sɔrɔ minnu bɛ tere bɔ jamanaw la, Europe fanfɛlaw walama arabu jamana dɔw yɛrɛ bɛ yen, hata Ameriki yɔrɔ dɔw bɛ yen, i b'a ye olu tere bɛ bin ka sɔrɔ kɛnɛya bɛ yen. Silamɛ caman bɛ ban ka sun tigɛ ko kɛnɛya bɛ yen. Sun ka arukɛni na kɛnɛya ko ma fɔ. A fɔra le ko sun bɛ don ni waati dɔ le ye, sun bɛ ban ni waati jumɛn de ye? Sun bɛ ban tuma min na ni tere binna.
ni tere bena ka ban ni se wala ka se wala ko tere bena même ni kɛnɛya bɛ i b'i sun tigɛ o le ye sababa ye n bɛna misaliya dɔ d'i ma n'a y'a sɔrɔ sisan wulafɛyɔrɔ sera fitiri ma seba san finna k'a dibi don mɔgɔ tɛ foyi ye na tuguni yala an bɛ se ka sun tigɛ wa parce que dibi donna n'a fɔra ko an kan ka sun tigɛ ko parce que kɛnɛya bɛ yen ka sɔrɔ tere bɛnna maintenant sisan san finna ka dibi don dibi yɛrɛ yɛrɛ bɛ i tɛ se ka foyi ye yala an bɛ sun tigɛ wa an tɛ sun tigɛ munna an tɛ sun tigɛ parce que tere ma binba donc o y'o yɔrɔ faamu hali bi ala diɲɛ faamu ko ɲuman dama donc o ye a sabanan ye ka sun tigɛ yɛrɛ teliya tuma o tuma ni tere bɛnna i kɛ ye donc a naaninan ye jumɛn de ye o le ye ka duwawu kɛ tumana min na i bɛ sun tigɛ la walama tumana min na i bɛ sun tigɛ la k'i jija ka sun tigɛ tamaro la i kɛ ye ka sun tigɛ tamaro la o ye ala ka ciden ka tagasira dɔ ye alayhi salatu wasalam o y'a ka sunna tagasira dɔ ye alayhi salatu wasalam donc ale tun bɛ sun tigɛ ni tamaro ye cogoya di ala ka ciden tun bɛ sun tigɛ ni tamaro ye wutiri hakɛya de la 1 walama 3 walama 6 walama 7 i kɛ ye donc n'i bɛna sun tigɛ tamaro la o ye ala ka ciden ka sunna dɔ ye o ka ɲi ba le mais n'i b'a kɛ i b'a kɛ wutiri ye 1 walama 3 walama 6 walama 7 donc sisan silama docteur ye o kuma ni ta ka analyse kɛ o taala sɔrɔ vraiment nafaba le bɛ wutiri na ele min ka sun tigɛ ni wutiri ye i ka tamaro ye fɛn de ye a ka timi sukaro b'a la adamaden farisogo la fana adamaden farisogo mako bɛ sukaro la a mako bɛ kɔgɔ la a mako bɛ turu la i kɛ donc sukaro min bɛ fari la déjà ni ka tamaro domu wutiri la 1 walama 3 walama 6 walama 7 sukaro min bɛ fari la a t'a monter i kɛ a tɛ sukaro température monter i kɛ mais ko n'i y'a domu n'i y'a domu ni numéro pareil 2 ou bien 4 ou bien 6 ou bien 8 quoi b'i ka sukaro monter i kɛ comme an ma kalan ka jɔ a b'a fɔ ko tension monter la i kɛ donc ko n'i k'a domu ni numéro inter ye 2 3 2 4 6 ka kɛ 2 walama 4 walama 6 ko sukaro min bɛ fari la donc n'i k'a domu o cogo la ko a b'a monter i kɛ n'a ka monter a bɛ kɛrɛ i kɛ donc o sɔrɔla jɔn kumakan ala ka ci la alayhi salatu wasalam donc n'i bɛna sun tigɛ tamaro la i bɛ jija a b'a kɛ wutiri ye 1 walama 3 walama 6 walama 7 pour ne pas que sukaro min bɛ fari la a ye monter hali bi ala diɲɛ faamuya ko ɲuman dama donc o ye sunna sira dɔ ye ka sun tigɛ ni tamaro ye n'i ma tamaro sɔrɔ dɔn i bɛ se ka sun tigɛ ji la walama min yɛrɛ b'i bolo i bɛ se ka sun tigɛ o la o tɛ baasi ye mais n b'a fɛ ka min f'i ɲɛna ala ka jɛni ka sunna sira dɔ bɛ ka sun tigɛ tamaro la sunkalo wa walama sunkalo tɛ nafila sun de wa i bɛ se k'a bɛɛ kɛ nin cogo la ala diɲɛ faamuya ko ɲuman dama o kɔfɛ a sunna dɔ ye mun ye fana sun tigɛla kɔrɔ ka duwawu dɔ kɛ duwawu caman sabatila ala ka ciden fɛ alayhi salatu wasalam mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko obligatoire k'i ka na o duwawu kɛ non i le yɛrɛ k'a lɔn hami min b'i la n'a y'a sɔrɔ kɛnɛya ko hami de b'i la walama baarako de b'i la walama hami sugu o sugu i denw ka ko hami de b'i la walama hami sugu o sugu b'i la i ka sun tigɛ i banna sun tigɛra dɔrɔn i b'i tɛgɛ jɛn k'i dama kasi i tigɛ alaw tala ye ko i ka sun tigɛ waati ko i ka duwawu jaabi waati dɔ ye i kɛ o bɛ répéter waati bɛɛ sunkalo labɛn ni sunkalo tɛ n'i kɔni k'a sun don ka ban n'i k'a sun tigɛ dɔrɔn i jija i duwawu k'i yɛrɛ ye walama i duwawu k'i denw ye walama i duwawu kɛ silamɛw ye hali bi ala diɲɛ faamuya ko ɲuman na donc ninnu ye sunna le ye min sabatila ala ka ciden fɛ alayhi salatu wasalam hali bi ala diɲɛ faamuya ko ɲuman dama donc an bɛna taa yɔrɔ jumɛn sisan fɛn jumɛn de la daga no sundɔnna ye a bɛ se k'a kɛ k'a to a ka sun dɔn n'a ka sun tɛ tiɲɛ o dɔ ye mun ye sundɔnna bɛ se k'a gbɛsɛ ɲimi seli waati bɛɛ lajɛlen na i bɛ se k'a gbɛsɛ ɲimi seli waati bɛɛ lajɛlen gbɛsɛ jalan mais an minnu bɛ faragɛ jamanaw la donc i b'a ye gbɛsɛ sɔrɔ ka bɔ donc mun de bɛ yen patiw de bɛ yen yala i bɛ se k'i da k'o pati la sunkalo tile fɛ wa i kɛ donc an bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna ka caya an ye pati à inviter ka pati to yen n'i b'a fɛ k'i da k'o tile fɛ i b'i da k'o bɔrɔsi jalan na o de ka fisa parce que pati ninnu a caman bɛ yen timiya b'a la i kɛ i yɛrɛ b'i da k'o sɛbɛn i b'a ye komi sukaro b'i da la hali bi donc pour éviter scandale i ye pati to yen
i da ko brosi jalan o le kafsa ni do ka gbese jalan so alhamdulillah albi alan be sabama o ye gbese ta côté a dagan no fana e be se ka to sunna fana ni kera che ka parfum ki ka ti ka barakelo e ka mo we mo la o lu te se ka tagamani pa nu ma parfum utiliser ki to sunna be se ka parfum ki ka o te sunchen e ka an ye mu fitu écouter o ye nunu be fo o chola donc mo do be fana nyadimi ne ba le la e ka o be nyadimi fla do fira formation e ba to ni nyaka so ma chien kelen ou la fait chien kelen wala ma do ya ta avec 3 fois par jour ya la be sunchen wa e ka an ye mu fitu écouter o lu koko kwa te sunchen an ga lon ba o koko kwa te sunchen wala rasin Cheikh Ousseimi rahimahullah e ka donc o te sunchen kale fana bo nya kelma fana kale te sunchen che do be kale la o nya la muso do be kale la o nya la ko kale te sunchen e ka ani fana mo mi no fana be kata analyse de sanke o ko be di ele mankene wala ma baraka ka demander kwa ita jerita yala jerita ka fle ni banavia ni banatira o be sunchen wa e ka lon ba o ka ira ko te sunchen o ita la fitin neta la ka fle ni banabila ko te sunchen e ka mais ni le tara don de sanke ka jeri bo ki bita di la mo do ma ka letidi kene wala ma letidi fla ele ko bo inyala minna e ka awi yara ba fian nu bana jeri bo la ko fiye dumni ke donc o façon o be sunchen mais na ka analyse tale ka fle ni banabila o te sunchen lon mo mi fola o le boye albalan be sabama ani fana mo mi mankene ibita so palu le bale la yala be se ka pikir ke wa e ke lon bo ka ira ko be se ka pikir ke kwa la be se ka serum ke do ko ni ave dumni pasita kwa tebe do ira ko kuma na ave dumni pasita kwa bebe donc albalan be sabama ko ni masala to fikule lon bo kuma naka an yo la mais majorité ka mi fo amol la kala albalan be sabama donc nous les femi avec sundona slot manamna avec suna donc do be avec konorofi albalan be sabama nous les fene ati suntien comment lon bo ya fo chomena ado fana yemi etuni na soro tere bo jamana la e ba tere be boka bo itesika foike fiye jisma boika yala sundona be seka jisma boka to manamna na fari yere jala funteli bona esa be seka kewa be seka jisma boika foite ola be seka sarabeti ni ka life farika foite ola be seka jisma ke ka boy kunka ki kunasma o bekan ila sunten albala dina famia koma nunu ye masala tous les lonbo kumanaka donc amena lakari ambado nye amalo tala di alaka sun baraji dama alaka nafa dama dunya alaka nafa dama kema ibalo tala bafa wa anta sumu khairun lakum in kuntum ta'lamun kwa ke sundona ede kwa sundone ko sun ka fsama na samalo albala dina famia ko madama o ko fe fana fendo be fana ni ya ke kitasuna o tika sun chien o do yemuye mo mi nyina na ka domnike ike ale sungo damna abi mo chama soro ale nana kisi ka domnike ka ba domnike la feu ike ka trebe la ko anana rappel ne be suna o ti ya sun cha ba ma chien vai ala ka chine ko ale hisora to sa no ka ka ele mi soro ku ya sun ma chien ku ya sun continue ko ala tala le ila domni ike mais ni le to la domni la inana alon ne be suna o ya so do bi dakaba mi bi da ebe o bon en même temps e kana wala kun ni ko wala kun zoron o le bi ka sunje jibe o chola e ka jimi kelen fila a sabana o turi da inana rap ko e me suna mi bi da ku yo bon e ke to minuta la ko ala le kila dumi ali bala dina fama ko nyuma dama to mana mena fana fono baraka na ikana ile yera mi yera fono le baraka na ikana ya bon duma ka suma chi mais ni fono lo bi la ite sa fono i brodo yere kana ki yere la fono ki ka sun chiana okay donc nous y faisons le avec son dans sorte machama donc ama attention que ronna ambamso ta côté la fin et ta ya ambamso be ba autobi ani nawo yala obeseka ko obeseka nan nene ka lon sukaro bala ka lon fana ko bala ko obeseka ben ki to suna mais ni ya ke daji mi wida e daji to bon ki da sanango ike donc ko bebe mais mo mi fana te se ka ke fana ya to e fana ike ambamso ta côté la fana
muso dɔw bɛ ɲininkali kɛ fana yala a bɛ se k'a da olu ye ka pikiri kɛ wa walima ka comprimé kɛ wa min bɛ se k'a kɛ a ka haida tɛ na sunkalo la ala ale bɛ se ka sunkalo tile 30 bɛɛ don a tɛ juru ta yala k'o bɛ bɛn wa mufitiw kumana o kan dɔw ko k'a bɛ bɛn mais ko sarati n'a y'a sɔrɔ a tɛna problème créer i ka santé la ko n'a y'a sɔrɔ a tɛ problème créer i ka santé la k'a bɛ bɛn mais dɔw yɛrɛ ko k'i to i sugu la ko ala taala le ka nin kɛ i harijɛ ye donc ala taala le ko n'a b'i la tumana min na i tɛ sun don i tɛ seli juru sarati ma min b'i ma o le ye sun juru sara ye ni sunkalo banna donc dɔw ko n'a kɔni tɛna foyi k'i ka santé la k'a bɛ bɛn donc mais ele b'a lɔn tuma jumɛn i ka bɛ recycler ta la donc n'i yɛrɛ taara o filaw dɔw ta walima i taara o pikiriw kɛ alhamdulillah i ka sun don ka ban i ka sunkalo tile 30 bɛ don a ma na alhamdulillah maintenant kalo nata sisan n'a ma na dɔn i b'a kɛ cogo di a mana kɛ problème ye a mana kɛ problème ye n'a ma na sisan a bɛ kɛ di a ma kɛ problème ye donc i kana i kun don problème na ala taala le ye nin kɛ i harijɛ ye k'a fɔ ko n'a bɛ tan ko i kɛ tan donc ni tora ala taala kɔ o de da ka di la o da ka di a kana na problème bila i ka denko la hali bɛ ala dina faamuya ko ɲuman dama mais ni fana kalan fɛ i bɛ se ka kɛ fana comme lɔnnibaw k'a fɔ cogo min na ko n'a tɛ problème kɛ i ka santé alhamdulillah mais ko bɛɛ risque bɛ ko bɛɛ la i kana to ka risque ta i yɛrɛ ka santé la donc o ye fɛnw le ye an ka k'an yɛrɛ kɔlɔsi min na kosɛbɛ donc mɔgɔ min fana tora sun na fana a lala ka sunɔgɔ ale nana siko a kɛra cɛ ye walima a kɛra muso ye k'a ye laɲɔgɔnya donna ale ni cɛ dɔ cɛ walima ni muso dɔ cɛ mani ɲu bɔra la ale yɛrɛ wulila ka bɔ sunɔgɔ tuma k'a ye fani bɛ ɲiginna yala o tigi ka sun tiɲɛna o bɛn ka sun ma tiɲɛ i ka sun ma tiɲɛ ala ka cɛnni ko alayhi salatu wasalam ko sɛbɛnni biki wulila ka bɔ mɔgɔ kan i jurumu tɛ sɛbɛ i ka baara ɲuman tɛ sɛbɛ mɔgɔ min bɛ sunɔgɔ la walama fatɔ walama denmisɛnnin min ma balokuya ban donc ala y'a dina faamuya ko ɲuman dama ninnu ye fɛn ye min bɛ mɔgɔ sɔrɔ tuma caman k'i to i ka sun na o kɔfɛ fana mɔgɔ min k'i ban k'a lawula kama komi an ma kalama cogo min na i bɛ taa se yɔrɔ dɔ la musokɔrɔba yɛrɛ muso denbatigi yɛrɛ a furun de ye même n'a kɛra sun ye n'i furula ka ban i ni musokɔrɔba bɛɛ kɛra kelen diinɛ la mais olu bɛ taa sun bila k'a fɔ k'a bɛ reposer la tile 2 ou bien tile 3 walama tile 4 ni sunkalo sera ka tɔ to tile 5 olu b'o bila walama o bɛ tile 2 k'a bɛ reposer fakɛman dɔw yɛrɛ b'a kɛra allahu akbar i bɛ jurumu le ma k'a kɛ jurumu min ni dan t'a la n'i ye tile 1 bila sunkalo la k'a sɔrɔ bana t'i la dayiru t'i la dayiru min b'a yira k'a fɔ k'i kan k'a bila i kɛra banabaatɔ min tɛ se ka sun don a daga ni ko ka sun bila mais a bɛna juru sara voyageur b'o cogo la a daga ni i bɛ sun bila mais i bɛna sara kɔfɛ o n'o ɲɔgɔnnaw dayiru a ma sɔrɔ e ta e de ka sun bila ten dɔrɔn komi an k'a fɔ cogo min na ko n bɛna reposer allahu akbar lɔnnibaw ka yira i tɛ se même ni ka tɛrɛ kelen même ni ka san kelen bɛɛ sun don k'a t'o bɔ ko même ni k'i si bɛɛ sun don k'a t'o bɔ ko mun de b'a ban ko f'i ye tubi le kura ye ka tubi ka don silamɛya la ka tubi k'o le bɛ se ka k'o le b'a juru ban tubi kɔfɛ fana k'u ye baara ɲuman sariya k'a tɛrɛ kelen bila sunkalo tɛrɛ fɛ k'a lawula kama dayiruya ma k'a la i ka juruba kɛ dɛ donc k'ale ni ka o san kelen bɛɛ sun don k'a t'a bɔ même ni k'i si bɛɛ sun don k'a t'a bɔ lɔnnibaw bɛ min fɔ a la mufitiw bɛ min fɔ a kisi la ko f'i bɛ tubi le ka yafa ɲini ala taala fɛ n ka min kɛ n t'a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ tun ala yafa ma o kɔfɛ fana k'u ye baara ɲuman caman kɛ ka fara kan hali bi ala dina faamuya ko mɛn mɔgɔ min fana i b'a ye furuɲɔgɔnmaw fana waati dama dama bɛ yen ala taala ye u haramuya ɲɔgɔn ma tumana min na cɛ n'a muso taara hiji la n'a ka ihram fan ta ka ban k'a fɔ labayika hajan o kɔnɔ sisan cɛ haramuya no a furumuso ma muso fana haramuya no a furucɛ ma ni fana taara umra la fana a b'o cogoya kelen na sunkalo fana kɛrɛfɛ fana a b'o cogoya kelen na k'a sɔrɔ furu le bɛ furu la a ye ladaga ni ɲɔgɔn ye mais sunkalo kɛrɛfɛ a ye haramuya ni ɲɔgɔn ma n'i yɛrɛ k'a lawula kama ka se furumuso ma sunkalo la i ka koba kɛ dɛ walama i ye muso k'a lawula ka se furucɛ ma i ka koba kɛ dɛ donc o kafara bɛ cogoya di ko i bɛ
jɔn de kan yɔrɔ yan an bɛ bi tɛrɛ min na jɔn tɛ yen i bɛ mun kɛ sisan ko a bɛ kalo 2 de sun don ka tugu ɲɔgɔn na i kɛ kalo 2 ka tugu ɲɔgɔn na tile kelen tɛ bila ɲɔgɔn cɛ ko ni tɛ se o la k'u ye misikina 60 la dumuni i kɛ ka yirila ka fɔ ko le mɔgɔ man ka min kɛ an b'a ta di ala k'an bɛɛ tanga donc kuma la sugunɛ bolo an b'a ta deli ala ka kalo yira an kɛnɛ la ka dépenses nɔgɔya ka kɛ aljannatu irayan sɔngɔ dɔ ye silama bɛɛ lajɛlen de i b'a ala ka cɛ ma fɔ alayhi salatu wasalam ko ni sunkalo bɔra ile silama min ɲɛna ka taa ban ile juru ma ban yafa wala ta ka danga bi kan i ka a y'o fɔ lon dɔ la a bɛ yɛrɛ min barika a ko amin 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 sababu y'a ɲininka a y'o de fɔ ko jibila nana ka fanya ko ni sunkalo bɔra k'a ban ile silama cɛ walima silamamuso ile juru ma ban yafa wala ta ka danga bi kan n'a fɔra la ko ile taara jurumu wɛrɛ kɛ o sunkalo kɔnɔ k'i ban ka sun don ka sɔrɔ i ka kɛnɛ dalila foyi t'i la a mun bɛ foyi la ma hali bɛ ala dina faamuya ko ɲuman dama rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lilmu'minina wa lilmu'minat wa lilmuslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sallu ala rasul wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.